What is hortatory text? Jadi, apa sih teks hortatory itu? Hortatory text is a text that explains and encourages or persuades readers to do or not do something. Jadi, teks hortatory adalah sebuah teks yang menjelaskan dan mendorong atau membujuk pembacanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hortatory text aims to describe a fact or opinion to influence the readers to do or not do something as the author recommendation. Hortatory text ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fakta atau pendapat untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti yang penulis sarankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya. Number 1, using simple present tense, the writing focuses on the author. Number 2, a sentence that is specific because it has the first point of view that is from the author. Number 3, using temporal connectives, it can be firstly, secondly, thirdly, and so on. Karakteristik yang pertama, menggunakan simple present tense, penulisan fokus pada pengarang. Yang kedua, kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama, yaitu dari penulis. Yang ketiga, menggunakan penghubung temporal bisa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Okay, next. A sentence that is specific because it has the first point of view that is from the author. It is a persuasive text with supporting reason included. It is usually contains recommendation that begin with my opinion. It is better and so on. Kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama, yaitu dari penulis. Ini adalah teks persuasif dengan menceritakan alasan pendukung. Biasanya berisi rekomendasi yang diawali dengan menurut saya lebih baik dan seterusnya. Generic structure. Thesis. The beginning part of the history text contains an explanation of the topic to be discussed. The topic may be a future event, issue of event. The author also expresses his point of view on the subject. Struktur umum. Thesis. Bagian awal history text berisi penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Topiknya bisa berupa peristiwa, isu, atau peristiwa tertentu. Penulis juga mengungkapkan sudut pandangnya tentang masalah ini. Argument. The author can present various arguments to support his point of view. The goal is for the reader to agree with his author's point of view. Argumen. Penulis dapat menyajikan berbagai argumen untuk mendukung sudut pandangnya. Tujuannya adalah agar pembaca setuju dengan sudut pandang penulis. Recommendation. The last section usually contains suggestion or recommendation. It can also be a conclusion about what should or shouldn't happen. Rekomendasi. Bagian terakhir biasanya berisi saran atau rekomendasi. Ini juga bisa menjadi kesimpulan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam hortatory text. Terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, using simple present tense sentences. Jadi, kalimat-kalimat yang digunakan menggunakan kalimat simple present tense. Nah, kalimat yang digunakan ini biasanya berbentuk kata kerja utama atau menggunakan to be dalam kalimat-kalimatnya. Yang kedua, ada inclusive subject and conjunction. Subjects mostly, secondly, thirdly, addition, besides, and its. Konjungsi temporal biasanya digunakan pada saat memberikan argumentasi. Biasanya di awal paragraf untuk mendukung melanjutkan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Seperti pertama, kedua, ketiga, selain itu, terlebih lagi, di samping itu, dan lain-lain. Yang ketiga, often use valuative words such as authoritatively, evaluatively, trustworthy, dan its. Nah, hortatory text
Kali ini kita akan membahas tentang expression of stand. Hortatory exposition memakai pendirian atau juga disebut dengan expression stand, yaitu suatu ungkapan yang menyatakan sudut pandang hingga posisi dari si penulis terkait suatu dari bahan yang dijadikan dasar penulisan tersebut dimulai. Ada dua situasi dalam expression of stand. Yang pertama ada formal situation, yaitu situasi formal, dan yang kedua ada informal situation, yaitu situasi informal. Formal situation atau situasi formal mempunyai contoh sebagai berikut. Yang pertama ada my point of view about, sudut pandangku tentang. Yang kedua ada from my point of view, dari sudut pandangku. Yang ketiga ada personally I believe, secara pribadi saya percaya. Dan yang terakhir I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa. Yang kedua ada informal situation atau formal situasi informal. Nah, contoh dari situasi informal ini, yang pertama ada if you ask me, jika Anda bertanya kepada saya. Yang kedua ada I guess, kurasa. Dan yang terakhir ada you know what I think, kau tahu apa yang kupikirkan. The import of English language. English is an international language that is used by almost all countries in the world. Therefore, English is used as communication to between countries based on the first after personal say that English language is important to bilinguality because we can get a lot of benefits in learning English, while learning English language is important for US. This team, the author will propose some reasons that will strengthen the statement about the following paragraph are the reason we learning English is important. The first is B. Mastering English language can increase our fluency of truth. We will be easier to get a job because truthfully many job vacancies have requirement got in English both writing and speaking. The second is we can expand our knowledge by way of making friends with people who come from other countries. We can exchange information on a lot of things with them. Currently, having so many friends is fun, especially making friends with people from all over the world. The last is be mastering English language. We will not be out of that because all of skin or less technologies use English language as its instruction. We can use English language. We can use the host to easily. Based on what have been said about it is clear that English is very important to learn because it is very useful for us. Therefore, let's learn English properly so that we can feel in the benefits. Thesis author Fransley say that English language is important to be learned because we can get a lot of benefits in learning English. Arguments. By mastering English language can increase our fluency. English language can expand our knowledge. By learning English, we will not be out of that. Recommendation. Those who learn English properly show that we can feel the benefits.